Marake fama. Non, moi, quand on de. Ni moi, ye tata de. Ni moi, ye tata. Aya jonga vidéo ke. La fia là. Tranquillité là. Foi te. Prévoira drone do. Mbaou deli moi chi kana ngole ka nga vidéo tien bolo. Mbaou deli ala kama. Aya jo. Parce que nimbe hakli la jigi. Maramba ka kuma dola. Ako mogo ba fo ikana kuma ko ni ma kuma ko jone be na kuma I place la ko galo nu me ka ke chien donc ni ne ma kuma jone be na kuma ne place la na ba fo kana kuma oui mba famunya parce que ba fo ikana ini mogo do ke catégorie oui mais faut que ne de ka kuma parce que ne de ba don san kelen ko na to na mu kumene kan ko mu kumene kan ne de be se ka fo aw shit se ka fo aya jonga kuma mo shi kana ngoli mawdele ala kama. Voilà. Donc, ma folie be bella jelly. Be bella jelly fo. Moko be linin kone anon. Be bella jelly fo. Et kamini soroma. Et les autres kana nyakamine do. Non. Ah, on a roulé ça. Ah, non. Ah, il y a ça. Ah, il y a ça. Ah, jota. Depuis soroma. Et les autres nyakamine do. Mais, comme nous pouvons occuper de nous. Mais de mes barras fou. Moho kume ka commentaire ke bafa ka publicité koro bafa ka commentaire fin korla la aye publication munke bafa ka commentaire korla la moho kume ka publication ka korla la ka bafa jabi mais aw bela jelen fo ka damne folo abibu cham ta de folo fora nyana bien vrai que hanyi ñogon frappé mais là aye tien aye ou soutenir mais abibu cham fo ka bato kama fo lali ya ani balaki sa mu bela jelen fo non aye golel dabla sa ah mbe bela jelen fo soldat ko soldat bora soldat kumana mogo kumana mbe bela jelen fo mogo ye public fin ke ba fa ka fin ko mbe bela jelen fo mogo ye soutenir depuis sura fo kana bla bila mbe bela jelen fo e ka le lengsi fo malika fitini siku mbe bela jelen fo Faransikaw, Maliens, États-Unis, Canada, mogo, kata Sénégal la, kata bla dugu la, mogo kume kane lame kunu. Ne kuma mon foya no ka fo kone ni fimani nga kele sababu bora bafa la, beya ye, bafa ka publication la bi beya ye, beya do kone ma galonte. Wallahi. Et réseau in kaya. Wallahi depuis ne y'a damine domina fo kana bla bila ne ti galon da mogo la wallahi fo mogo yere be to ka ne wole ko aja ko chien bete fo mais ni ma dege galon tige la quoi ntese quoi il faut que nga chien fo mais ala ya to ba fa yere nana a yere jogo yira bela rezo kaya beyayi na uklobe na ba fo ko wi ka ukloba la aya partager mbaw deli ma deli ka fo mo shi ma ko nga vidéo partager mais comme ni ye ko no de me fe be ka partager ba fa na jogo yira bela fima bafa iko mba dam ne fo la après me soro ka laba i yere ko i demuso ale mo ma boli ka auto kele konana me na ale ako vocal le ka gênant. Ok, il n'y a pas de problème. Atigi ma autorisation ja. Mais pour ne kana ke galontige la, me vocaliser 606 avec benyana. Ale ka deni me malila. Oni ne telemuso mun bia no. Nu be ka kuma ke nyogon che fima me ka fo, muso be ka deni me ka fo ko fima ko ka dédommager intérêt à la deni. Me na vocaliser beba me klo la sisa. Aya klo sigi de be na ji. Bafa iko abe bafa ka publication mais ne ma fore ne ma sebene bafa yi mu sebe aba don afo kone ko bembe mene ka malika famille konna na kone ma galon tige mais atuma de sera bi akabo
N bɛ na ni o ye en même temps n bɛ na ni vocal ye. E jɔ n y'a bila. Mɔgɔ kana n wele, n b'aw deli aw kana n wele. Aw bɛɛ ye Bafa ka publication ye. Ko a bɛ Fimani soutenir ko depuis don min na kɛlɛ tɛmɛna u ni CDR ni ɲɔgɔn cɛ. Fimani a bilenna don min na Fimani kun bɛ yen. Wa fo k'a ban don min na Fimani kun bɛ yen ko mɔgɔw dɔ bolila ko k'olu to en bonne voie. O bolila k'u to voie camancɛ la. O ye anw ye. Bafa n'i bɛ kuma fɔ i sigi i k'i miiri dɔɔni. Est-ce que ne bɛ na nin fɔ? A bɛ na bɔ ne Bafa de da. Ou ne bolo de bɛ ka nin sɛbɛn. Mais est-ce que don min ne bɛ don Adja kan k'a fɔ Adja ma a fɔ tan a don tan. Est-ce que ni ne ye nin publication kɛ est-ce que a tɛna na défaut don ne yɛrɛ ka adamadenya la? Est-ce que a tɛna ne yɛrɛ ɲigi ne yɛrɛ Bafa kunturu la? Est-ce que a tɛ ne ɲigi n yɛrɛ la yanni mɔgɔw ka bɔ ka kuma? Bafa i kun kɛ réfléchir la dɔɔni yanni i kun ka bɔ ka nin publication kɛ. Bafa k'a ni CDR mɔgɔw to kɛlɛ la. Non. Kana n wele, aw kana n wele yan. N bɛ n ka téléphone bɔgɔti sisan. Muso bɛ ka n wele mais hali n'a ye n wele n b'a gêner. Bafa i kun bɛ miiri o la fɔlɔ yanni k'a fɔ k'i bɛ kuma. Don min na kɛlɛ bɛ anw ni CDR mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bilenna don min na depuis don fɔlɔ min na ne ni Jɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na depuis Mali la Bafa e ka ciden sera ne ma ko ne kana Jɛnɛ to yen. Awɔ Bafa don min na ne ye Dani neni Dani kun bɛ tuma min na k'anw ka vocal ni fɛnw jouer. Yɔrɔ vocal ba kun tɛ ne bolo a ko la. Contraire a kun bɛ ka Dununba de ka vocal jouer. Komi ni juru don ye. Parce que i n'o de bɛ complot ni fɛnw bɛɛ kɛ. I ni juru de don. Donc ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka don aw ka complot kɔnɔna na dɔrɔn a b'aw tɔɔrɔ. Ne tɛ fara mɔgɔ ka nkalon kan dɛ. Non. Don min na Bafa ne ye Dani fa neni ka Dani ba neni yan. Mɔgɔ fɔlɔ mun ye ne ta téléphone na ka ne wele ka ne féliciter e Bafa de don. Wallahi Ala kulo bɛ n na. E Bafa de don. I ko ne ma bien joué Malika ka baramuso. I ye nin mun kɛ o de ɲɛna. Hali sini n'i y'a occasion wɛrɛ sɔrɔ i bɛ bɔ tuguni o don y'a sɔrɔ don min ne ye jɛgɛ ta Dani kama i bɛ bɔ tuguni i bɛ dɔ wɛrɛ fɔ mun ka jugu ni nin ye. Ne ko i ma n ko Lɛnsi ka maloya de bɛ na ne ye nin banni kɛ ta parce que a ma ɲi Lɛnsi ka jɛkulu ma. I ko non ko foyi t'a la k'i bɛ taa fɔ Lɛnsi ye sisan ko non k'a kana essayer k'a bɛ ne kɔrɔfɔ nin na. I taara y'a fɔ ne ye k'i message bila Lɛnsi kun. Bafa ni nkalon don bɔ halaladenya la yɛrɛ wolodonya la bɔ. Wallahi ne tɛ nkalon da mɔgɔ la. Awɔ Bafa ne bolila dɛ. Ne balimaw depuis don min na ni Dani y'a fɔ a ka video la k'a tɛ ne neni. Ne y'a kuma ɲɛfɔ Dununba ɲɛna a ko passera cogo min na. Dugu jɛra muso min ye ne wele k'a fɔ k'a y'a fɔ Dani ye k'a kana ne neni. U donna muso kan ka taa muso wele sɔgɔmada fɛ joona fɛ k'a fɔ a ɲɛna ko munna ko o y'a fɔ ko Dani kana ne neni ko pourquoi o b'a essayer ka ne kelen écarter ka bɔ kɛlɛ la. Or que k'an bɛɛ de bɛ kɛlɛ la ko munna ko b'o kɛ a tigi ye muso wele Limuru Ecole na muso k'a ma ko e ye jɔn ye k'ale tɔgɔ ko Mariam ko mais k'ale bɛ taa ka na ko muso ye mun kɛ k'o ma bɛn muso ye ne wele ko mais k'a tigi y'a wele Limuru Ecole na Bafa ne ma boli o don dɛ ayi Bafa depuis kɛlɛ daminɛna fo ka n'a fɔ don min na depuis ne bɛ Mali la fo ka na ne bila Faransi yan n'an ye kɛlɛ daminɛ fo don min na ne tonton dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la ne tanti ye ne wele pour que ne bɛ se k'a fɔ Kunba i bɛ mun video la
Ibe mon vidéo là, nyebila. Là-bas, la nere encore accusé ngade de bafo. Jana denga de ami. Amanye aya che de wole obe docteur sola. Oye ne wole. Ako kuma ebe mun kelela. Ne bora ne kuma nyefo tonton nyena. Ado mogo be ne ka soko ne taran sigi nyege ngono ka kuma ni tonton yi abe docteur sola. Ako kumba. Iye duwa usora iba fede. Ko domina ki ba bana an bɛɛ kun b'i ba su kunna dɔgɔtɔrɔso la i tila ka da i ba kan ka taa i ba dɛmɛ i ba bila fa ka so laban na kana to i ka danga san k'i kana bɔ ko ka kuma tuguni ko ne tɛ fɛ k'a m'an kɔrɔmuso ɲininka mɛn k'a bɛ mun da ale kan ko ala de b'a dɔn ko ne kana bɔ ko ka kuma a kɛra fɔ komi ne tɔntɔn bɛ kasi ne bolo telefɔni na ne tɔntɔn y'o fɔ don min na o don min ne ye jɛgɛ ta danni kama ne tɔntɔn o dugusɛjɛ ne tɔntɔn ye nin kuma fɔ ne ye o kɔfɛ de ninnu kumana danni fɛ pour que danni ka ne to yen o ma bɛn u ma u bɛɛ ko ne taara danni négocier ko ka kuma ni danni ye ko pour que ne danni ka ne kelen sen bɔ kɛlɛ la ko ka olu to yen nɔ ko pour quelle raison ne bɛ kɛlɛ ɲɔngiri yan ne ko ne ma kɛlɛ ɲɔngiri o kan dɛ ni u bɔra danni mana bɔ ka neni ni fɛnw kɛ n'olu bɔra ka jaabili kɛ ne ma bɔ Fimani bɛ na ne kama Tata Aja e tɛ bɔ a e tɛ bɔ a n ko Fimani ne bɛ se ka bɔ dɛ mais ne bɛ n tɔntɔn ye mun fɔ ne b'o de fɛn quoi parce que a man kɛnɛ a kɔ opérelen don a ye kuma mun fɔ ne b'o de batu parce que n'i ma batu n ko marakaw ye mun ye u bɛ t'i sigi faye la kumalasigiw ni fɛnw na o man ne n ko ne ba tɛ yen bi ne fa tɛ yen bi n ko ne ɲɛ jɔyɔrɔ ye olu de donc ne ma sɔn k'olu ka ko la olu laminɛ olu ye kuma mun fɔ ne ma sɔn k'olu lamɛn ne sudonbaga ye jɔn ye n ko ne sudonbaga ye olu de donc ne b'o olu ka kuma a ye mun fɔ ne bɛ olu ka kuma n b'a a fɛn quoi ne tɛna bɔ depuis o don fo bi ne ye kara sɔrɔ Bafa Dununba Fima ale Fima yɛrɛ da nana ka na fɔ ne ɲɛna wa pour que Tata Nefertiti yɛrɛ bɛ fɛ e ka continuer kɛlɛ la ka ale yɛrɛ donna le lengse ka fɔ le lengse ko Dununba bɛ mɔgɔ provoquer a dun tɛ se kɛlɛ la a bɛ tila ka boli ka na don ale kan ou bien a bɛ boli ka don Chiku kan olu sɛgɛnna kɛlɛ la olu tɛna se parce que ni kɛlɛ bɛ na sumaya ko Dununba bɛ taa a bɛ kɛlɛ provoquer a bɛ tila ka na Fima yɛrɛ da de y'a fɔ k'ale donna le lengse kan Fima i ye wani den de ni nkalon don bɔ i k'a fɔ ko nkalon don Bafa o don ne ma boli dɛ mais Bafa k'a yirila ko somɔgɔtigi de ne ye e tɛ ne somɔgɔ ye o ne kun ye ne somɔgɔ ye ko e kun ye ne ka mɔgɔ ye e kun ye publication mun kɛ bi e t'a kɛ wa Bafa e tɛ fara ne sudonbagaw kan wa e tɛ fara ne somɔgɔ si sudonbagaw kan wa obligé ne y'a f'i ye cogo min na ne bɛ olu lamɛn n'u ye mun fɔ ne b'o de lamɛn ne ma n yɛrɛ wolo dɛ mɔgɔ de ne wolo fa de bɛ ne la ba de bɛ ne la ne somɔgɔw de bɛ yen n'u ye mun fɔ ne b'o de faransiya ne y'o de fɔ ne mɔkɛ ka ca ni mɔgɔ joli ye a bɛɛ den bɛ faransiya a bɛɛ den bɛ faransiya a bɛɛ u bɛɛ den bɛ faransiya u ka ca ni mɔgɔ 10 ni kɔ ye a bɛɛ den bɛ faransiya wa ne yɛrɛ mɔmuso ye den o den wolo a bɛɛ bɛ yan donc obligé ne bɛ n somɔgɔw lamɛn Bafa ne tɛ komi e ɲɔgɔnna komi somɔgɔ tɛ e la e t'i somɔgɔw lamɛn somɔgɔ tɛ Fima na n'u ye mun fɔ aw tɛ sɔn k'aw somɔgɔw lamɛn non ne bɛ n somɔgɔw lamɛn kɛlɛ ye tiɲɛ ye kɛ mais ni ne taara kaso la ou bien ni ne ye ko dɔ kɛ jɔn bɛ taa bɔ ne jɔn bɛ avocat ta ne jɔn de b'i jɔ ne kɔrɔ ne somɔgɔ ninnu de bɛ avocat ta ne ye Bafa kana ɲina ko ne ye marakaden de ne mana kɛ cogo o cogo ko ne bɛna kuma réseau kan ne tɛ fili n danbe ma koyi wallahi bilahi Bafa ne danbe ka girin trop mais Bafa ne ma boli dɛ i ko minnu bolila k'aw ni CDR to kɛlɛ la Bafa aw ni CDR mɔgɔw ka kɛlɛ jɔn de ye kɛlɛ in yɛrɛ bɛɛ ju tigɛ o tuma e bɛ kɛlɛ kɛ k'i sigi n'i ka musɔrɔ belebeleba ye k'i cɛ siri i ko n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na k'i cɛ siri k'i sigi dɔrɔn ka kumaba fɔ ko e ye Malika ka avocat ye ni e ye Malika ka avocat ye normalement e ka kan ka Malika ka mɔgɔ bɛɛ de don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ e man kan k'a jateminɛ Malika ka mɔgɔw la ka dɔ ta ka dɔ to ka mɔgɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ faga Malika ye mɔgɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ suicider Malika ye e k'a essayer k'olu bila kɛrɛfɛ ka tila mɔgɔ minnu ka di ye k'olu ta jɛkulu kɔnɔna na
ne e ko ke e avocat avocat yɛrɛ dabɔra mun de kama i ka avocat dabɔra mun kama a k'i défend i ni jɛkulu wɛrɛ mana kɛ ɲɔgɔn na ou bien ni mɔgɔ dɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn na i ka avocat de bɛ t'i défend tribunal la mais avocat mun b'i ka jɛkulu mɔgɔ dɔ minɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ fɔ cogo di o ye avocat de wa kɛlɛ in bɛɛ sɔrɔla e ba fa de kɔsɔn donc sisan e b'i ka kɛlɛ ju tigɛ Facebook kan ne lagalagatɔ tumuja kodɔnbali ne bɛ na n cɛ siri o la sa i ko denba turu bɛ mɔgɔ minnu kun na ko ne t'o kɛlɛ dabila a y'i ba fa nɔ n'a sɔrɔ ne kun ye e lamɛn ko ne kun ye e lamɛn ka to e ta la walayi samisa kɛra ne la a bɛ taa ka kɛlɛw tigɛ a bɛ taa ka inbox kɔnɔ a bɛ taa mɔgɔw écrit a bɛ taa mɔgɔw neni donc a bɛ n'o kɛlɛw daminɛ aw bɛ na ka mɔgɔ wɛrɛw don o impliqué olu kɔnɔna na ka tila k'a fɔ ko mɔgɔw bɔra ka aw to kɛlɛ kɔnɔ mais pour quelle raison e kun bɛ bɔ i ka dugu la tuma min na ka n'i jɔ karate la vun van dani naya a donna ta Abibu Cham tɔgɔ a bɛ tɔgɔ min fɔ o ma a ye na ne bɛ yan vin van virin mais tile kelen ni min ye k'i nana Gare du Nord ka n'i jɔ ye ko Dani ko n y'i invité Dani bɛ sɔrɔ Gare du Nord tuma kelen ni min ye ka n'i jɔ Paris Gare du Nord ko Abibu Cham ko n y'i invité ko na Abibu Cham bɛ yan mais tile kelen m'a kɛ dɛ mais i b'i to yɔrɔ jan hali mɔgɔ tɛ yɔrɔ min yɔrɔ dɔn mais yan a ye na ceinture b'i cɛ la noir jaune vert vin an b'i ye dɛ e b'i ka kɛlɛ ju tigɛ a k'an don a kɔnɔ donc sisan ni mɔgɔ min ko non n'a fɔra ko ka mɔgɔ min to yen o bɛ digi aw la k'e ye Malika ka avocat ye e ye Malika ka jɛkulu tiɲɛna de wa e bɛ ka Malika ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan don min na ninnu dunumani finman u tun bɛ ka ne neni fɛn kɔnɔna na Chiku de taara le lynx kama ko le lynx ko ni mana ko finman bɛ ka Aja neni ni mana ko ni finman ko k'a bɛ bɔ Aja kama n'a bɔra kama ni bɔra kama n'a ye video kɛ nin kɔfɛ ko ka fɔ ma tu o y'a sɔrɔ ba fa o bɛ ka finman su ko f'a ka bɔ ne kama finman bɛ ka neni bɛɛ fɔ ne ma ne bɛ ka ni ne ye vocal bila ne b'a appuyer k'a lajɛ mɔgɔ min ye vocal écouter n b'a appuyer k'a lajɛ n b'a dɔn mɔgɔ ye vocal écouter mais o kɛlen k'u bila kɔnni na si tɛ ka kuma Malika fitinin ni Chiku mun bɔra ka tiɲɛ fɔ dɛ wa fo bi fan bɛ yɔrɔ min ko bi o de mangoya bɛ Malika fitinin nɔfɛ jɛkulu kɔnɔna na hali bi san kelen bi Malika fitinin tɛ kuma Malika famille groupe kɔnɔ ba fa kelen ka gɛrɛntɛ mun sigi Malika fitinin ka ne nɔfɛ ko parce que ko Malika fitinin ye tiɲɛ fɔ ale ni Dununba ani finman ye olu jugu ye ne ye bon fitinin ni ye ne ye Chiku b'o o mangoya kelen de kɔnɔ wallahi ba fa ne t'a da i la wallahi ne t'a da i la n bɛ bɔ yen finman k'i ko Musa Jawara ka ko Musa Jawara ye mobili d'i ma ko ne nana ko kana kuma ko kuma na se le lynx ma ko jusqu'à ko vocalu nana a le lynx da donna la ko o don de ke e ye ne bila non kana ɲina dɛ même ni ne ka vocal dira le lynx ma ko ne da bɛ Musa Jawara ko kuma la mais n bɛ na ni Musa Jawara ko kuma problème ye n bɛ sɔrɔ ka na ni vocal ye n b'a ji n bɛ ka vocal kɛ muso ye n wele n ye n ka téléphone bɔgɔti parce que a tulo b'a la n bɛ k'a neni o kuma bɛ ka fɔ ma bɛɛ bɛ ka sɔrɔ ne fɛ mais n b'a ji n t'a dɔn mun b'a kɔfɛ mais n b'a kɛ don min na Dununba a ye ne wele a sɔrɔla un mardi de fɛ bon groupe fana kɔnɔ n y'a fɔ o cogo de la fana n ko c'était a kɛra mardi donya dɔ de fɛ Dununba ye ne wele ni y'a da la lahara n b'a bala Dununba bɛ yan sa a ma sa wallahi a bɛ se ka bɔ ka video kɛ ko nkalon don Dununba ye ne wele a ko Aja k'i denmuso bɛ parili la sisan dɛ ne ko n denmuso jumɛn ko ko finman kɛ i sinamuso k'a bɛ parili la sisan dɛ ko kunu yɛrɛ ko ɔrɔbu min tun b'a kan na ko tuma k'e de bɛ finiw san ka d'a ma wa ne ko n ko ne tɛ dɛ n ko a yɛrɛ y'a fɔ k'e de b'a san ka d'a ma ko ko ne kɔni tɛ ne ma ninnu san ka d'a ma k'a bɛ parili la sisan dɛ parce que nkalon bɛ k'a da n na fo n ka kuma quoi a y'a jɔ n ka kuma maramba ka kuma don n'i ma kuma mɔgɔ tɛ kuma i place la quoi a ye kɛri bila mɔgɔ bɛ yan n'a bɛ fɛ ka kuma tɔ la mais a ye kɛri bila parce que o bɛ ka tête de mort bila Dununba ye ne wele o la ne ko n ko n ko a kɔni bɛ parila ko tuma k'a bɛ nin wari bɔ min ne ko ne de b'a dɔn
ne t'a dɔn dɛ a don Dunuma bɛ ka kuma ne fɛ ne bɛ ka n ka ɲɛgɛn kɔnɔna ko ne hakili b'a la fo ni ne kumana ka ne to yɔrɔ yɔrɔ hali n'a ye san 1 kɛ ne b'a yɔrɔ f'i ɲɛna k'an to yɔrɔ yɔrɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ donc k'a yira k'a fɔ ko kalan ani kodɔn tɛ kelen ye n b'a bɛɛ fɔ a y'o to la ko k'ale bɛ ka kuma dɔ mɛn ko Fima bɛ wari minɛ ko tiɲɛ don ne t'a dɔn n ko i y'a mɛn cogo min ne yɛrɛ y'a mɛn ten ko ko n'o kɛra k'a bɛna Lelɛ bɛ se ka kɛlɛ tiɲɛ dɛ k'o man ɲi dɛ n ko ne yɛrɛ y'a mɛn o cogo la i bɛ k'a mɛn cogo min ne y'a mɛn ten ko mɛ ko a ye mobili min bila réseau kan ko jɔn de y'a d'a ma n ko ne t'o dɔn mɔgɔ min y'a d'a ma dɛ n ko ne yɛrɛ ye mobili ye mɛ ne t'a dɔn mɔgɔ min y'a d'a ma wallahi Dunuma ne tɛ nkalon d'a la wallahi n t'a d'a la o Lelɛ ko mɔgɔ ni teri bɛ kɛlɛ mais i n'a gundo tɛ kɛlɛ mais o tɛ nin ye dɛ parce que nin na complot bɛ ne kan ça fait longtemps ne ye n ka vidéo kɛ ne ma Fima tɔgɔ fɔ bɛɛ y'a ye ne ye n ka vidéo kɛ ne ma Fima tɔgɔ fɔ mais Fima sɔbilen bɛ a yɛrɛ la k'a fɔ k'a nɔ bɛ ko la a bɔra ka vidéo kɛ ka ne neni ka kuma bɛ fɔ ne ma mais mɔgɔw ɲɛ b'a la mais mɔgɔ ma kuma mɔgɔ si ma kuma o bɛ ka Fima bila a b'a ka vidéo kɛ cogo mun ka d'a ye o si ma kuma parce que o b'a kɔ kan k'a défense ta en douce Dunuma ko ko ne ni kɔni kɛra a don Dunuma tun bɛ baarakɛyɔrɔ la a b'a ka pause la o dugusɛjɛ tuguni a ye ne wele a ko k'ale y'a mɛn ko Musa Jawara de ye wari d'a ma ne ko ne yɛrɛ fana y'a mɛn ko o y'o mun mɛn dɛ n ko ne de fana y'a mɛn ko Musa Jawara ye mobili san ka d'a ma n ko a ye mobili d'a ma k'a y'o kɛ mun na n ko ne m'a dɔn n ko Musa Jawara ko mɛ k'o man ɲi ko n'a tora k'o kɛ ten tɔ ko k'a bɛ kɛ problème ye dɛ k'e k'a ɲininka ta ko jɔn de ye mobili d'a ma ou bien jɔn de bɛ wari d'a ma ne ko ne ka Fima ɲininka n ko e mun den don n k'e tɛ taa ɲininka a yɛlɛla a ko ayi dɛ k'ale tɛ taa an ye kumaw fɔ ten o kɔfɛ dugu jɛra Dunuma nana ko cɛ ko Haja o kɔfɛ tile 2 ɲɔgɔnna quoi a nana ko cɛ ko Haja ko o y'a sɔrɔ muso dɔ ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ko Dunuma fɛn filɛ nin ye Fima filɛ nin ye ko Musa Jawara de ye fɛn d'a ma mobili di a ma ani ka wari d'a ma k'a taara wari minɛ Yatasayi la Yatasayi ka yɔrɔ la Fatumata Wɛlɛgɛ Muhamadu je sais pas k'o de ye wari d'a ma o bɛ a dɔgɔmuso taara wari nɔfɛ Yatasayi ka yɔrɔ la o y'o fɔ ne ɲɛna a ye kɛri bila Yasini i bɛ a kɛri bila ne y'o ɲɛfɔ Dunuma ɲɛna Dunuma ko ko nin ye baara ye ko bɔn ne ko awɔ o kɔfɛ Dunuma na ko cɛ ko Haja ko walayi ko mɔgɔ min bɛ renseigner ko a tigi renseigner don dɛ ko walayi k'ale yɛrɛ fana y'a mɛn ko Musa Jawara de ye mobili d'a ma ani dɔ ye wari d'a ma ko ne ye kuma fɔ cogo min na ko dɔ fana y'a fɔ ale ye ten walayi Dunuma bɛ a ma sa dɛ ne tɛ nkalon da la dɛ a ka bɔ ni nkalon don o kɔfɛ Fimani nana ne fɛ yan Fimani nana ne fɛ yan a sigilen bɛ yan a hakili b'a la don kelen ani fitini ye vidéo kɛ yan nɔ fo masque tun bɛ fitini na ani fitini ye vidéo kɛ wagati dɔ la u delila ka vidéo kɛ a mɛnna quoi u ye vidéo kɛ yan nɔ quoi a don an sigilen bɛ ale Fimani de nana ni Musa Jawara olu ka problème ni fɛnw ani Momo de Canada ka kuma ye quoi o y'a sɔrɔ muso in ne ni muso in bɛ to ka kuma kɛ ni muso in ye mun fɔ ne b'a fɔ ne yɛrɛ taara ka taa kuma fɔ Lelɛ ka vocal bila Lelɛ kun k'a fɔ Lelɛ ɲɛna Lelɛ ma sa dɛ Lelɛ ma sa parce que fɛn fɛn ne y'a mɛn kɛnɛma ne bɛ taa fɔ Lelɛ ye ne y'a vocal bila Lelɛ kun ne y'a fɔ ye a fɔra ne ye cogo min na mobili dira a ma cogo min na a bɛ ka wari minɛ cogo min na ne donna Lelɛ kun ne ye vocal bila Lelɛ kun ne y'a ɲɛfɔ Lelɛ ye don kelen ale Fimani sigilen bɛ yan a nana an tun bɛ dumuni na a don hakili b'a la a ye brochette de dun an ye brochette dun yan'o kana ne ye brochette kɛ a don a m'a tɛgɛ yɛrɛ ko fo fitinin ko ko lagare k'e bɔra kɛnɛma ko n'i ma to k'i tɛgɛ ko walayi ko bana ninnu bɛ fɛn na ko bana b'i minɛ dɛ a dimina a don an sigilen tun bɛ dɔrɔn ale de nana ni an tun bɛ réseaux sociaux la kumaw ni o y'a sɔrɔ Buwa ka problème ninnu fɛn an tun b'olu kumaw ni fɛnw na quoi a sigilen sɛnɛ ka taa tantɔ o y'a sɔrɔ jipu surumani dɔ b'a la ko ne kɔni ye Momo di dɛ ne ye Momo di o dun y'a sɔrɔ a fɔra ne ye ko Fima ye Momo di Fima yɛrɛ da sinna k'a fɔ n y'a di n ye Momo di an ko ye jɔn di a ma segin kuma kan bilen a yɛrɛ on dirait que a da porokotora k'a fɔ k'ale ye Momo di a ma segin a kan ne ni muso in y'a kuma kɛ un jour muso in ko ne ma k'ale ni
Momo kun bɛ kuma la k'ale ni Momo k'olu ye 3 lignes kɛ k'ale ni Momo de Canada kun bɛ baro la quoi. Fiman ka fɛn na parce que adresse on dirait que Fiman de ye Momo de Canada ka adresse di don min na u taara fɛngɛ gosi Momo gosi Fiman de adresse di u ma. Ale da de y'a fɔ dɛ yan k'a ye Momo di. Fiman e da de y'a fɔ mɔgɔw kun bɛ yan dɛ n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔw bɛ yan dɛ u tulo kun b'a la dɛ i ko k'e de ye Momo di ne kɔni ye Momo di a sera dɛ ne kɔni ye Momo di ko e ko cogo di a ma segin kuma kan bilen. Fiman ni nkalon don ne tɛ nkalon da i la o Momo de Canada u taalen Momo de Canada gosi e de ye adresse di i yɛrɛ da de y'a fɔ yan. O kɔfɛ an ye ni balawu ni fɛn bɛɛ kɛ groupe kɔnɔ tuma min na Dununba nana cɛnin min bɛ ne ka administratɛriya la o y'a sɔrɔ an kumana groupe kɔnɔ Dununba taara o cɛnin wele k'a fɔ ɲɛna ko ne de o y'a sɔrɔ Dununba ko ne y'ale kɔrɔfɔ ko vocal bɛ ale bolo mɔgɔw ko a ma ko na ni vocal ye a nalen ni vocal ye u ko ko Dununba ko a jɛ m'i kɔrɔfɔ dɛ k'a y'a fɔ e yɛrɛ de ɲɛna a y'a fɔ e yɛrɛ de ye video vocal kɔnɔna na parce que siriko problème de kun don ne ko nka k'a da bɔ a la n'a digira a la a ye ne dɔgɔya ne taara kama ka inbox kɔnɔ mun bɛ ne fɛ ne y'o f'a ye o ko k'a m'i kɔrɔfɔ kɔfɛ dɛ a y'a fɔ i yɛrɛ de ɲɛna groupe kɔnɔna na o y'o fɔ Dununba taara o la ka taa cɛnin fɛ yen ka cɛnin wele k'a fɔ cɛnin ɲɛna ko Virisi i ka yafa ma n b'i tɔgɔ fɔ i b'a dɔn mun de kɛra ja e de ye ne ka kuma fɔ Aja ye an ye kuma minnu fɔ e de y'o fɔ Aja ye Aja filɛ ka taa ne ka kuma fɔ groupe kɔnɔ sisan a filɛ nin groupe kɔnɔna na a y'a fɔ tan a y'a fɔ tan k'e de y'a fɔ cɛnin ye ne wele ten vum Tata Aja ne ma fɛn faamuya dɛ k'aw kun bɛ réunion na sisan k'e ye ne tɔgɔla kuma fɔ groupe kɔnɔ e taara mun fɔ ne ma ne ye mun fɔ k'e taara o fɔ ne ko ne ye Virisi a ko awɔ ko tanti ma de n wele sisan ka kuma fɔ n ye ne ko n ko d'accord ne ye kabini Siku kelen ka groupe créé 15 heures o don kelen de don an kun bɛ réunion na don min na ne ye kuma daminɛ don fɔlɔ yɔrɔ min na a bɛɛ ne y'a bɛɛ ta k'a ci cɛnin ma a bolila vif ka taa fɔ Siku nimaga fana ye ko ye Siku an ye kuma minnu kɛ Aja y'a message ta k'a ci Virisi ma tout de suite a y'a essayé k'a bɛ bɛɛ mélanger ne ye vocalu ta ka taa di Virisi ma n ko Virisi a lamɛn n'i tɔgɔ kisɛ kelen bɛ kuma la i bɛ n'a fɔ ɲɛna Virisi ye message bɛɛ lamɛn a ko tiɲɛ la Tata Aja i bɛ yafa ma n tɔgɔ tɛ nin na n tɔgɔ yɛrɛ kisɛ kelen tɛ nin na mais i bɛ yafa ma mais tanti ma de donna an kan k'a fɔ ɲɛna k'i taara n tɔgɔ f'a kɔnɔ mais aw ka kɛlɛ ninnu a ka ne sen bɔ a la o yɔrɔ la Siku ye publication dɔ kɛ ne m'a ye cɛnin de nana ko ko Siku ye publication dɔ kɛ k'a ko mɔgɔ minnu t'an ka Malika famille kɔnɔ u k'u da bɔ an ka problème ni fɛnw na tout ça ne ko n ko ne ma Siku ka publication ye koyi n ko ne ma fosi ye ja Dununba taara o la ko fo Siku nimaga ka bɔ ka video kɛ ne kan Siku ko non ko parce que ko ne ye vocal ye Siku ko ne tɛ video k'Aja kan dɛ pour quelle raison ne bɛ video k'a kan ko ma ko sabali koyi ko kuma minnu bɛ k'a fɔ i ma ko kana jɔ i la koyi ko sabali koyi n bɛ video k'a kan mun na Dununba taara ne kɔrɔfɔ cɛnin ye ko ne ma kalan ne ye kalanbali ye illettré ne bɛ mun de ɲɛ ne bɛ mun de kɛ ne bɛ se ka nafa jumɛn ɲɛ cɛnin ye ne bɛ mun dɔn kɛlɛ balawu fɛnmisɛnninw a vocalu n yɛrɛ tun bɛ ka vocalu ɲini bi m'a ye mais a vocalu n y'a di mɔgɔ dɔ ma n bɛ tila k'u wele u b'a jan ko ne bɛ mun de ɲɛ ko balawu kɔ ka ne kɔrɔfɔ cɛnin ye o y'a sɔrɔ ne taara fɔ le lɛnsi ko non k'ale ma da o la k'ale bɛ se ka kunkolo tigɛ ko k'a fɔ ko Dununba m'o fɔ ne ma ne ko n ko d'accord n ko le lɛnsi a y'a fɔ parce que de moment que ale taara fɔ ko ne ye kuma fɔ cɛnin ɲɛna o kuma ma kɛ tiɲɛ ne ye n ka vocalu ta ka taa di a y'a essayé ka Siku kɔnɔna suruku ka Fiman ko Fiman ka bɔ ne kama ko ka video kɛ Siku ko ni Fiman bɔra k'a bɛ ko d'a kan ko walayi k'a ma sigi ni mun ye o y'a sɔrɔ ba fa ninnu bɛɛ u bɛ fɛ Fiman ka bɔ ka ne nɛni sisan ne tun bɛ janfa kɔnɔ dɛ walahi ne tun bɛ janfa kɔnɔ ni Siku nimaga ni Malika fitinin kun tɛ ninnu tun bɛ n'a dabiri ne da la de sisan o kɛlen na mun kɛ cɛnin fana ne ye vocal demandé cɛnin na cɛnin y'a di ne ma dɔrɔn Dununba bɛ ka ne kɔrɔfɔ yɔrɔ min na ko ne ye illettré ne bɛ mun dɔn
kɛlɛ balawu nafa jumɛn bɛ ne na ne bɛ se ka nafa jumɛn na se o ma n'o ma fara ne na n'o ma ne to yen nɔ parce que a y'a ye o ye page créé ka di ne ma Sonikara créé ka di ne ma ne bɛ ka Sonikara émission kɛ mɔgɔw bɛ ka n'a lajɛ n bɛ ka jeliw ka fɛn kɛ a bɛ k'a lajɛ Dunuma nana don ne compte la ani Fimani ma fin k'u la ma jɛ k'u la n tɛ n ta fan dɔn n tɛ nafa dɔn n yɛrɛ t'a dɔn n bɛ fɛn mun kɛ ne ye vocal ci le Lenx ma le Lenx ko ko n kana vidéo kɛ n ko ok parce que n'a ye mun fɔ ne ye ne b'a lamɛn le Lenx ko k'a yɛrɛ bɛ taa kuma ni Fimani ye o ko kɛra ten ala ye ne yɛrɛ bɔ o cogo la ten sɔni su kun kɛra mɔgɔ dɔ si kun bɛ vidéo kɛ ne kan mais si kun ma sɔn ka vidéo kɛ ne kan o ka bɔ yen nɔ Fimani i ka Musa Jawara ko a sɔrɔ cogo filɛ nin wa n da donna a la bi n da donna a la sini n tɛ hali nimisa o fɔli la non i yɛrɛ da ko ya k'i ye momo di i yɛrɛ da y'a fɔ an bɛɛ ko i ma segin a kuma kan bilen i da de y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ don min na ko ja momo bɔra ka vidéo kɛ ne kan ka ne nɛni ne m'a ye fo kalo kelen après seli don de a kuma fɔra ne ye mais ne ma bɔ a kalama yɛrɛ a fɔlen ne ye vidéo kɛ dibi la dɔrɔn k'a fɛn ka vidéo kɛ dibi la dɔrɔn ka momo jaabi dɔrɔn ka taa n dɔgɔnin fɛ ka taa seli kɛ fo ne dɔgɔninw yɛrɛ ko k'u bɛ taa Fimani cousine ko k'u bɛ taa Fimani ɲini ko ils vont la défoncer ko elle se prend pour qui elle se prend pour qui ne cousine ko k'olu bɛ taa ɲini ne k'u ma n ko non n k'a y'a to yen n k'aw bɛ ne dɔn nɔ ne yɛrɛ bɛ se ka n ka kɛlɛ kɛ ko ouais on sait mais an bɛ taa ɲini de a bɛ yɔrɔ min na o kuma kɛra ten n bɛna mun fɔ aw ɲɛna Fimani ko vocal tɛ ne bolo k'a fɔra ko ne ka vocal jouer ko vocal tɛ ne bolo k'o de fɔra ne ye ko ne ka vocal jouer ok problème t'a la n bɛna ale ni vocal ye n bɛna ni vocal ye a b'aw tulo majɔ kosɛbɛ kosɛbɛ muso ni ne terimuso in bɛ kuma la u bɛ ka kuma kɛ denni bɛ ka a bɛ ka ja la denni ɲɛ fo ka n'a fɔ ko Fimani ko ka dédommagé intérêt sara denni ye a bɛ na b'u da kɔnɔ Fimani tila ka message écrit ci ka denni demander a ka wari la a y'a lamɛn allo ne balimamuso n ye weleli kɛ quoi n ye weleli kɛ n ye kangari da n ko n tanti bɔ k'a kumana n ka a kana dabila a la quoi n ko ko bɛ tɔnɔ bila yen na aw ni ɲɔgɔn cɛ donc mɔgɔ kan'i dabila a la quoi n ko parce que n ko e yɛrɛ a denni tanti yɛrɛ n ko vraiment n ko elle m'a beaucoup respecté donc ni bonya b'i ni mɔgɔ cɛ il faut pas que a kana kɛ cogo dɔ la quoi bon n ye kangari da n'o ye mais ne yɛrɛ ni e yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nin ye parce que denni mun bɛ ka kuma sisan ne terimuso bɛ ka kuma denni min fɛ n'o ye Fimani ka denni ye Mali la a tulo b'a la o denni cɛ muso de ye a ye cɛ muso de ye wele k'a fɔ k'ale b'a cɛ kɔ ale b'a cɛ soutenir donc o de digira denni na denni ye o vocal ta k'o ci ne terimuso ma non parce que fo n ka vidéo jouer parce que ni ma vocal jouer quoi non a t'a jɔ n ka jouer vocal baden de bɛ yen a baden a y'aw tulo majɔ parce que depuis ko in daminɛ e ni ne de bɛ k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ duguma e yɛrɛ bolo ne bɛ se ka mun de kɛ pour ka se ka sisan ko in na sa quoi e k'a fɔ ne e ka sira aw tulo b'a la ne bɛ se ka mun kɛ bi ne tun bɛ ka arrangement de ɲini aw ni Fima ɲɔgɔn cɛ i ko Fima ka photo jigin yanni Fima ka vidéo publier awɔ ne tɛ yen e tɛ yen nɔ mais mɔgɔ i mana Fima ye photo de bila fɔlɔ k'a bɛ na vidéo kɛ cɛ kan donc ne terimuso in bɛ ka intervention kɛ o yɔrɔ de la parce que ne y'o fɔ ne ni muso in famana kun ka ca ni kalo fila plus que kalo fila fo kalo 4 ɲɔgɔn ne y'o opérelen kun don déjà ne yɛrɛ kun y'u bɛɛ bloqué yɛrɛ mais ne ka numéro wɛrɛ kun bɛ muso bolo a ye ne wele ka kuma fɔ ne ye ka message ci ne ma ka fɛngɛw ci ne ma quoi parce que a bɛ ne wele ko grand frère yaya donc o yɔrɔ de o kuma de o de bɛ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ sisan ko sɔrɔla cogo min na o kuma de bɛ ka na tɛmɛ sisan u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a lamɛn jɔn ala n'i mana fɛn min kɛ i ni kelen o b'i ni ala de cɛ n'i ye ɲuman kɛ a b'i ni ala cɛ n'i ye juguman kɛ a b'i ni ala cɛ o ye tiɲɛ ye ne ye Fima wele ka min fɔ a ɲɛna ne b'a dɔn aw tulo b'a la mais bi
Ni ne kɔrɔkɛ nana nin ka appel aw tulo b'a la k'ale ye finman wele ko ka mun f'a ye ko ala b'o dɔn ko mais ko bi a ye kɛri bila a b'a dɔn a m'a ye u bɛ ka tête de mort bila a ye kɛri bila parce que n bɛ ka vocaliser a ye kɛri bila même ni n bɛ vocaliser 2 heures du matin n b'a kɛ wallahi n b'a kɛ a y'a lamɛn kosɛbɛ. enregistré ka ci ne ma i ma ko n'i ye k'a ma sɔn k'a dɔn ko parce que ko ne de ye numéro d'a ma. Awɔ. N y'a fɔ a ye n ko et puis n ko min bɛ ka kuma fɛ fɛnɛ n ko ani min kuma na n ko ye mɔgɔ sɛbɛn de n k'a k'a cogo dɔn cogo sugu bɛɛ a kana na don gasi la quoi. Effectivement ouais i ye ne bonya ouais. Ni e cɛ welela e cɛ yɛrɛ b'i ta kɛ jamaliya kɔrɔ ye comme si n'ale ye orare ale bolo ko ale bɛ mɔgɔ bagabaga k'an bɛ siran nɔ. Ne yɛrɛ y'a fɔ ne y'o yɛrɛ fɔ yɛrɛ n ko u ka parce que ayi o ye cɛ muso de dɛ ko cɛ muso bɛ k'olu bagabaga k'a bolo ko bɛ k'u bagabaga k'ale bɛ siran ko bagabagali tɛ fosi ɲɛ olu ye aw tulo b'a la ko a bɛ denni a fɔra ko cɛ mun binna denni kan ko denni san 18 ko cɛ mun binna o kan mais a fɔra ko denni bɛ Dakar de dɛ k'a denni bɛ Dakar dɛ aw ni ala cɛ ne balimaw ka bi mɔgɔ kan ka mɔgɔ bogotigiya ta tile 3 jeli bɛ ka bɔ o la somɔgɔw b'a la fa b'a la ba b'a la dɔgɔw b'a la kɔrɔw b'a la aw ni ala kira cɛ o bɛ taa Dakar o jelima aw minnu ye somɔgɔtigi ye aw ma taa polisi la ka taa plainte déposer o tigi kan an ka kumaw lamɛn. Ayi kunnafoni e yɛrɛ ni finman kɛlɛla yɛrɛ pour que finman ka a ko dabila ten bon i b'a dɔn sisan nɔ e bɛ fɛ ne ka passer ni finman ou i bɛ mɔgɔw de yira la an bɛ se k'a kɛ cogo di quoi parce que ne bɛ fɛ ko in yɛrɛ de ka ban quoi tiɲɛ yɛrɛ la e yɛrɛ ɲuman a maloya ka bon et puis ka mɔgɔ ka vie de tu vois c'est un cadre c'est un responsable e fana i ɲɛsi fana. nin bɛ ka négocier a tonton ka yɔrɔ la k'a fɔ k'a bɛ fɛ ko ka kɛ cogo jumɛn na parce que yanni video ka kɛ mais vocal tɔw bɛ yan finman bɛ k'a fɔ non ko a bɛ se commerçant la da non ne bɛ k'a ka marché de tiɲɛ o dire kɛ o de ta a bɛ k'i panpan i ko tinɛni ka t'i yɛrɛ bila ne ka tulu kalama na tan turukutu ne bɛ kuma kelen fɔ finman ba ye Sira Jalo Sira Jalo m'a f'i ɲɛna i den depuis a nana Faransi a tɛ baara la a bɛ ka balo i tɔgɔma n ka wari de la sira fitinin a bɛ ka balo sira ka wari de la i tɔgɔma n ka wari la ka bɔ yen tubabu bɛ wari ni fitinin mun d'a ma wa a ka baara bɛɛ ye mun ye dɛ ne b'a f'i ye ne balimamuso finman ba a ka baara bɛɛ ye mun ye dɛ wa a ka marché de filɛ nin dɛ ka musomaninw ta olu ka taa ni dani cɛw ye hôtel la u bɛ cɛw mɔrɔ u tɛ sɔn ka da n'u ye u b'a photo ta u bɛ n'u di a ma finman b'o o wari ci e ma ne ba kana wari in dun dɛ wallahi Sira Jalo kana wari in dun n'i y'a dun wallahi lahara i bɛ taa fɔlɔ tasuma kɔnɔ dɛ parce que i den tɛ baara la a bɛ ka mɔgɔw de tɔɲɔ ka ɲɛji bɔ mɔgɔw ɲɛ la k'o wari ta ka t'o den ma e b'o san langana na ka taa misiri la wallahi a langana jakɔ a dumuni a b'a san k'a d'i ma i b'a don dumuni mun na jakɔ a fɔ k'i den ka wuli a ka baara kɛ a ka mɔnɛ bɔ i la a den 2 bɛ Afiriki e bɛ banabagatɔ la don na e sigilen bɛ banabagatɔ la don na a fɔ finman ɲɛna a ka wuli ka baara kɛ a ka nɔgɔ a ka mɔnɛ bɔ i la o ka fisa a bɛ ka haramu wari ta k'a dun ka jeliw neni ka mɔgɔw ka furu sa ka mɔgɔw ka kanu sa k'o wari minɛ ni mɔgɔ min n'a cɛ bɛ kɛlɛ la o bɛ t'o dossier ta ka d'a ma Sira Jalo n'a y'o dossier dira a ma sa a bɛ sɔrɔ ka wuli sa ka gɛlɛn so yɛrɛ sa manden pɛnpɛnpɛ manden pimpimpi manden sɛnsɛnsɛ ne de don o wari bɛ ta sa kalo mana sa o bɛ ci e ma e bɛ t'o sa sogo jeni na a sogo jeni don dɔ la a bɛ bala i kan na dɛ n b'o f'i ye dɛ a ye kɛri bila i den tɛ baara la yan dɛ depuis n y'a dɔn don min na m'a ye baara la siɲɛ kelen n kun b'a ye wagati dɔ la a tun bɛ hotelinin dɔ la i b'a ye a bɛ k'i cɛ siri ko basa su dɔ i fɔ k'i ye ceinture don basa la k'a cɛ siri don o don n kun b'a ye o la o wagati depuis o banna kabini coronavirus daminɛna a ma baara kɛ ayiwa i kɔrɔsi dɛ aw musokɔrɔba caman bɛ yen nɔ o yɔrɔ to n'aw bɛna sa dɔrɔn a ko ka ca dɛ ayiwa i kɔrɔsi wari in na dɛ wari jɛlen tɛ an ka taa. fana elle a mal aussi donc pour que ko yɛrɛ bɛ se ka la sa a ka i ɲɛsi quoi ko kɛra min na quoi i ɲɛsi
I comme allez, tonton ko. Kale bado. Ko o ma voyager. Ko e puis fene ko aller mo bla ko su kale o e ko alibi. Na o e ke aga na no prévu. Ouais, parce que ni deni mu filɛ nin kuma la ta ani ni mu filɛ kuma la ta ne terimuso bɛ ka kuma mun fɛ ta o deni ale de tagara cɛ nɔfɛ dugu la k'a fɔ k'a ne a ɲɛsi don a ɲɛsi tɛ dɛ ale yɛrɛ de don mais a bɛ k'a kɛ ne terimuso yi ɲɛna comme k'a kɛ ko ɲɛsi taara dugu la k'o bɛ 18 ans na or que ale de don a bɛ 25 ans 26 ans ɲɔgɔnna la donc sisan nin ye a kumakan mun arrêté tantɔ ko ci tonton ma tonton ko a ma ko bien joué ko i ni mɔgɔ mun bɛ kuma la téléphone na dɛ ko mun bɛ k'a f'i ɲɛna tantɔ dɛ k'ale yɛrɛ de nana ne fɛ yan nɔ deni mun filɛ kuma la ni nin ye dɛ o deni yɛrɛ de don sinon mɔgɔ si tɛ aw kana wele sa akale o ye wa ayo ko jumɛn akale o ye bi wa allo 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 ne kulo awa bɛ ka tigɛ zo de kun tigɛra n ko a ko ale y'o ye k'ale bɛ ka mɔgɔw bila ko suit ko wa renseignement ta o kama ne ko n'o de don a ka na ni prévu dɔ ye n balimamuso e yɛrɛ kɔni ne ta kɛra somɔgɔya ye sa an ka olu to yen e ka ne dɛmɛ pour que an bɛ se ka ko la sa cogo min a fɔ ɲɛna qu'est-ce que je peux faire en fait parce que ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka déplacer ouais dis-moi kuma finman fɛ ko ye finman ye dommage intérêt ko ye de fɔ mais a bɛ finman bɛ fɛ dommage intérêt elle veut que a bɛ fɛ ka joli de débourser pour ka dommage intérêt kɛ voilà aw y'a mɛn wa ko finman ko k'a ka deni dommage intérêt sara deni ye aw tulo b'a la wa ne ko finman ye polisi de wa polisi de don wa a ye baara kɛ 3e arrondissement na de wa a bɛ baara kɛ Camp 1 de la wa a bɛ baara kɛ Camp 3 la de wa a bɛ baara kɛ min polisiso jumɛn na ni finman ma fɔ ko ka deni dédommager aw yɛrɛ k'a lajɛ a y'a ka ala kama n'aw tulo b'a la aw b'a fɔ ko oui k'aw tulo b'a la kosɛbɛ n'aw tulo t'a la n bɛ segin a yɔrɔnin kan ko finman ko k'a dédommager a ye segin a kan finman ko prévu tɛ ne bolo a baden de bɛ yen an ka taa fɛ a baden bɛ yen hey prévu mondial non hali ni bɛ kɛ malika ka muso kɔrɔ ye sa mais quand même prévu bɛ yen a bɛ fɛ k'a yɔrɔnin mɛn tuguni wa a bɛ fɛ k'a mɛn wa an ka taa jɔn ka segin a yɔrɔnin mɛn tɔgɔ ayiwa prévu mondial ɲagami aja de b'a bɛɛ ɲagami an ka taa i comme tonton ko k'ale b'a dɔn ko o ma voyager i ma voyager fɛnɛ ko ale ye mɔgɔw bila ko su k'ale y'o ye ko alibi n'a y'o ye kɛ a ka na n'o prévu ye a k'ale y'o ye wa a y'o fɔ jumɛn a ka convention tigɛ ka na n'a ye a k'ale y'o ye bi wa a y'a sɛbɛn ko puissance aja puissance a ma ɲi dɛ puissance aja puissance a ma ɲi dɛ a y'a sɛbɛn ko puissance aja puissance a ma ɲi dɛ an ka taa an ka taa allo allo ko réseau man ɲi allo ne kulo awɔ a bɛ ka réseau de kun tigɛra n ko a ko ale y'o ye k'ale bɛ ka mɔgɔw bila ko suit ko wa renseignement ta o kama ne ko n'o de don a ka na ni prévu dɔ ye n balimamuso e yɛrɛ kɔni ne ta kɛra somɔgɔya ye sa an ka olu to yen o bɛɛ la a bɛ ka deni nɛgɛ de k'a kɛra somɔgɔya ye fɔ ɲɛna qu'est-ce que je peux faire en fait parce que ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka déplacer ouais dis-moi kuma finman fɛ ko ye finman ye dommage intérêt ko ye de fɔ mais a bɛ finman bɛ fɛ dommage intérêt elle veut que a bɛ fɛ ka joli de débourser pour ka dommage intérêt kɛ aw tulo b'a la moi je serais fixée ne yɛrɛ bɛ se ka n prononcer a la ka sɔrɔ a ma se tonton ka yɔrɔ ma ne yɛrɛ y'o fɔ finman ye ne ko n ko bɛɛ b'a dɔn sisan wagati in ka gɛlɛn awɔ ne yɛrɛ fɔ finman n'a danna ne yɛrɛ ma mais n'i nana o ko kɛ cogo sugu la n'a ko kila ka tɛ o tila la ka don k'i ye n'a pikidenya de kɛ wa effectivement i yɛrɛ tɔgɔ bɛ na dɛ i yɛrɛ y'o fɔ olu la i ko n'i ko k'i b'a kɛ cogo dɔ la yɛrɛ parce que e yɛrɛ bɛ fɛ ko in dala ka sa mais n'i ko k'i b'a kɛ cogo dɔ la u bɛna e yɛrɛ minɛ mɔgɔ modèle dɔ ye wa a ye kɛri bila u bɛ ka tɛ den mɔri bila a ye kɛri bila a ye kɛri bila a ye kɛri bila
kɛri mondialini ame klanteni je sinima chere ma toje sininte na ke tante molo ba toje aw sona nga toje wa ubia be fanga adabladi abe fanga adabla abe fanga continue wa ayo foge Bizansi nga continue wa tede mortu ku be kala ay karibla anda wa fo ke de ka mo o ba ke I koromuso den kɛra tanto I be tila ka taa fara cɛ ka mɔgɔw kan alors que u t'a dɔn mɔgɔ ni mɔgɔ lien bɛ créer mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ ka sɔrɔ aw ma deli ka ɲɔgɔn ye quoi tu vois ne age komina ne téléphone minɛ komina wala video ko ko kama d'accord o shikele ke ga ko video bu la téléphone mi deni ye galon tigɛ k'ale y'a minɛ téléphone ko video kama ko photo min bɛ video kɔnɔna na k'ale y'a labɔ o de kama tiɲɛ tɛ téléphone y'a yɛrɛ de ta ye wa a yɛrɛ de ye muso in yɛrɛ ye muso mun taara cɛ nɔfɛ n bɛna segin o ka siɲɛ joli a yɛrɛ de don mais a bɛ k'o kɛ ka nin kunkolo ko parce que a bolo ko nin t'a kalama quoi voilà non vocal bɛ jouer parce que tout ça n'o kɛra a b'ale yɛrɛ jɛya o parce que ale ma jɛn n'a ye vocal ka jouer mais a bɛ jouer a b'ale yɛrɛ fana jɛya nin bɛ mɔgɔ wɛrɛ fana kisi muso fana mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ kisi ni mɔgɔ wɛrɛ muso mun donni kan n'i t'a dɔn I bɛ kisi a tɔɔrɔ ma mais n'a ko vocal tɛ jouer aw bɛ don mɔgɔ kan ka kuma fɔ mɔgɔ ye ko vocal tɛ jouer mɔgɔ bɛ ka neni réseau kan kuma bɛɛ bɛ ka fɔ mɔgɔ ma ne fana bɛ se ka n defa yɔrɔ min na o ye vocal jouer yɔrɔ ye dɛ jɔ n ka gɛlɛn so yɛlɛ fɔlɔ n b'a kɛ daliforo ta ye a y'a jɔ fɔlɔ n b'a kɛ daliforo ta a y'a jɔ fɔlɔ n ka gɛlɛn so yɛlɛ fɔlɔ n ka continuer wa ou bien n k'a to yen n ka continuer wa an ka taa d'accord mais Fima kun ye somme dɔ f'i ɲɛna pour dommage intérêt ko ne de Fima ɲininka o la ko dommage intérêt ko bɛ cogo di ok donc I bɛ Fima wele ka Fima ɲininka I bɛ Fima ɲininka I b'a fɔ ko dommage intérêt ko ale kun ko cogo parce que ne b'a préféré ne n'e ka discuter ne tɛ fɛ ka tɛmɛ ni Fima ka bolo ye parce que Fima a bɛ mɔgɔ dɔgɔya trop voilà effectivement e yɛrɛ y'o fɔ a bɛ mɔgɔ dɔgɔya et puis enregistrement ko ninnu ne to ninnu ko ninnu na parce que bonya de ka ɲi ko bɛɛ la quoi voilà e yɛrɛ b'a dɔn a Fima bɛ mɔgɔ dɔn deni yɛrɛ bɛ ka Fima kɔrɔfɔ mais n y'a mɛn ko b'u ka baara la o fana b'u ka baara la olu ka baara taabolo dɔ ye u bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ɲɔgɔn ye donc pour que e ka se ka kuma olu ka baara taabolo dɔ ye deni bɛ k'a fɔ ko Fima bɛ mɔgɔ dɔgɔya a bɛ mɔgɔ enregistrer nin dun tɛ fɛ a voix ka bɔ effectivement a tɛ fɛ a voix ka bɔ mais ne yɛrɛ de ye Ala minɛ k'a di a bɛ kɛ mun ye a ka ko ye parce que là trop c'est trop aw tulo b'a la sisan voilà an ka taa dɔgɔya trop donc ne tɛ fɛ tu vois un peu ne b'a préféré ka tɛmɛ ni e ye tu vois ne yɛrɛ b'a préféré kɛ hali ni ne ni e yɛrɛ kun k'a minɛ Fima na quoi e ni ne yɛrɛ kun k'a négocier ani ɲɔgɔn cɛ walahi moi je préfère ça ka dommage intérêt komi e de ɲɛsi don I kun b'a fɔ Fima ɲɛna dɔrɔn ko Fima komi I ye baara fanba kɛ wa mɛ ne bɛ yen ne b'a ko arranger wa hali n'a dommage intérêt bɛ sara n tɛ n bolo jɔ a wari kɔrɔ dɛ n t'a minɛ dɛ n b'a labɛn komi n bɛ b'u yɛrɛ da kɔnɔ o la u yɛrɛ bɛ wari sɔrɔ cogo min na a bɛ tugu u yɛrɛ ka fan fɛ n da tɛ don a wariko kuma la ok d'accord donc moi je te laisse ne bɛ fɛ I k'a corriger ok prévu bɛ yen wa prévu tɛ yen n bɛna video jɔ prévu bɛ yen wa prévu tɛ yen prévu bɛ yen wa prévu tɛ yen a ye kuma kɛ ni prévu bɛ yen ni prévu tɛ yen aw bɛɛ bɛ yan dɛ a ye fɛn bila a ye kɛri bila tête de mort bɛ ka bila a ye kɛri bila ayiwa Sira Jalo I ɲɛ b'i den ka baara la dɛ ayiwa I ɲɛ b'i den ka baara la dɛ a bɛ wari min minɛ mɔgɔw la kɛrɛfɛ ka taga musow n'u cɛ bila ɲɔgɔn na ka wari minɛ ka denni fila minnu bɛ yen k'olu balo den kelen min bɛ yan nɔ k'o balo n'a ka ɲɛmɛrɛ kisɛw ye a ko ne bɛ n ka so yira n b'a yira piya bɛɛ ka so y'i ka château de ne yɛrɛ ka studio 30 mètres carrés n ka château de don awɔ a bayan wari ka bon n b'a fa ka safinɛji gosa ka kɔgɔ kala ka n da piya ka n da kɔnɔ ka telefɔni ɲɛsin yɛrɛ ma ni bɛ fɛ ka video mun lajɛ n b'a lajɛ awaye a propre don a bɛɛ dafalen don a ye kɛri bila sa a ye kɛri bila a ye kɛri bila a ye kɛri bila
pour gérer. Comme elle n'est pas gérée en ignorant quoi, ou bien. Mais en tout cas, ne comptez pas qu'à terminer les résultats. Ok, non problème t'as là. Ok, problème faut t'as là. Problème faut t'as là. De toute façon, comme il comme ça, il y a des tarani dossiers qui t'as des films. Donc ni et quand mi ka ne dron ne be fait ka ko passer ni ignorant quoi. Ne te résultats ko nuna quoi. Ya. Akɔrɔmuso ma taa ni dossier ye dɛ nin denni yɛrɛ de ni finman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ale de ye dossier di finman ma sinon a kɔrɔmuso fosi ma taa ni dossier ye denni yɛrɛ de ni finman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo o numéro téléphone de filɛ nin o de dira kunun n'o y'a bana voilà a bɛ min o numéro téléphone de filɛ nin 00223 83 99 62 89 00223 50 00 81 39 o ye numéro filanan ye 00223 61 25 86 43 o de ye numéro sabanan ye ni o tun bɛ dennin bolo a bɛ cɛ wɛrɛw bolo n'u ye ne terimuso in accéléré ka message ci a ma k'a ka fɔ a tɔntɔn ɲɛna k'a y'u bloqué k'o tɛ dalilu ye ko mais ko tɔntɔn k'u sigi k'u bɛna maloyali d'a kan ko mun ka jugu ni nin bɛɛ ye voilà ko mɔgɔ ko prévu tɛ ne bolo denni bɛ ka ɲini fana han u ye mɔgɔ kelen minɛ muso ye mun fɔ ɲɛna k'u ye finmanin ka mɔgɔ kelen minɛ mais u bɛ ka denni fana ɲini k'o fana fɔ k'a fara kan parce que u bɛ n'u profiter nin na sisan k'a fɔ ko ka image ci mɔgɔ ma u bɛ ka denni ɲini fana o yɔrɔ de la finman ye message ci ka denni ɲininka wariko la a y'a lamɛn a y'a lajɛ nin ye jɔn photo ye aw ɲɛ bɛ photo la jɔn photo ye nin ye jɔn photo ye nin ye jɔn ye nin ye bon an bɛ ka taa message yɔrɔ bɛ n bɛ 2 secondes je dɔrɔn k'a bila ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye quoi a banna ya i b'a dɔn e yɛrɛ ye finman dis-moi ne ye cɛ in bila ka i tɔntɔn wa ne yɛrɛ b'a minɛ ni kɔrɔkɛ de ye walayi ne y'a bila ka tɔntɔn de don ne ba dɔgɔkɛ ok an b'a bila yan a tɔ an b'a bila yan aw yɛrɛ y'a mɛn dommages intérêts bɛ sara ko finman ko k'o sara a tɔ n b'a je don wɛrɛ a vocali ka ca n b'a bila yan n b'a je don wɛrɛ voilà o de kun don komi a ko ko prévu tɛ n bolo a y'a faamu n'a sɔrɔ a y'a faamu a b'a fɔ ko oui k'a y'a faamu n'a m'a faamu fana a b'a fɔ ko non k'a m'a faamu kosɛbɛ dɛ a y'a fɔ n'a sɔrɔ a y'a faamuya ni kuma in donna aw bɛɛ tulo la kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ne y'a inventé wa tiɲɛ de don n'a sɔrɔ n y'a inventé n'a sɔrɔ a y'a faamuya kosɛbɛ n bɛ ka kuma mun fɔ aw ɲɛna n'a faamuyana voilà donc o la n b'aw bila yan n bɛna misiki k'a la non aw m'a faamu wa n bɛna misiki bila yan nɔ n bɛna ka dɔɔni k'a la parce que n tɛ fɛ muso k'a ka vie bɛɛ fɔ yan fana quoi ah oui a y'a faamu d'accord c'est bien donc a tɔ bɛ yen vocali tɔ bɛ yen nɔ komi a ko ko prévu tɛ n bolo k'a fɔra ko n ka bɔ ni prévu ye prévu filɛ nin donc k'a yira finmanin na ne tɛ nkalon tigɛ a nana se ne ma finmanin nin bɛ digi e la n y'o de fɔ don min e bɔra ka Janɛ Jawara gosi yan ka Janɛ Jawara neni ka diɲɛ lahara fɔ Janɛ Jawara ye ka Janɛ ba ka vocali jouer yan nɔ ka Janɛ ba sɛbɛkɔrɔ neni ne y'o de f'i ye n ko Janɛ ye ne dɔ de mais ne ma don i kan dɛ Janɛ ye ne dɔ de ne ma don i kan mais comme e fana kun t'a kalama diɲɛ laban in na ko e fana ka fɛn dɔ bɛna di ne sigilen ma e ka prévu dɔ bɛna di ne ma e kun t'o kalama parce que ne ma e tɔgɔ fɔ ne ma e jamu fɔ ne ma fin fɔ i ye ne ma jɛ fɔ i ye ne ye n ka video de kɛ dɔrɔn a digila dɔrɔn i panpan ka bɔ ka ne kɔrɔma tigɛ musokɔrɔba furubaliw u ma furu Bafa b'a fɔ ko ne sen dɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ ala ka commentaire la fo profil b'a bolo a bɛ ka taa sɛbɛn ko wayi k'ale tɛ musokɔrɔba defa mun ye 60 ans ye ko elle est partout b'a fɔ toi tu es partout hein tu es partout hein
Adiza kelengele inflani bafa ko mo ma ya do nunu kuma ko ne be ka Adiza konna surugu ko ka ke dunumani fimanka ori ke bafa ebe nyina ka fo ke eni Adiza kumbe kuma Adiza botumani a chefe e fenfe fenfe Espagne eni Adiza kumbe kuma Adiza ni chenga problème akumba vocali beta ka di e bafa ma kiga kuma ni chenye e bafa ele ni Adiza kumbe kuma ni Adiza kunte kuma fimane ni Adiza be kuma fo 3h du matin ou be téléphone na ayame ani awbe kume kuma ani dunuma kume kuma ani mo kele mukunte kuma oyenede yame ne dona Adiza ka domina aye iba boku mu fana baneni ne ento malla ka deli ngara ka alakama ngaka iba boku mu toy aga video effacer asona aya effacer ani jeni nga kelela jeni ni Adiza be nyogona ani fenge be nyogona ne be ka jeni deli kerefe ne be ka Adiza deli nguka manganda bla parce que Adiza frère avait bien c'est non donc comme Yvonne meka kuma fo chugo mina ale be ka essayer ka génie la gossi Adiza ye ale be Adiza la gossi génie ne ko Adiza ngume ngunote ka Yvonne famua ale be mu fo ko génie a fota ale be mu fo génie kelente ngo pour ale be ni ko fo sonke or que ne ba kalama be ka mu fo génie e fle ka mu fo ne sa ne bo fana kalama mais ngale a fo génie kele te fait ka bo ale ka dugula i norole be no jaja bafa ni génie fana kumbe kuma ni génie nga kelela ani génie me kuma kolo kuma te na te mu fo uyene ka kata fo kone dabe fambe kone se no be fambe na ko se no be fambe okoro ki dabe fambe fe ok ala ma ye kira ma ye Adiza sera ma na ka kuma ye génie sera ma fo laba ni génie yere kelela oya so ne be ka gla uni nyogon chedi mais bafa kone ma kone dabe fambe ne se no be fambe or que ala ma ye kira ma ye hanete do bafa kun kata inbox ko kata foli kala tellement ne kera chefe chugo ma kumene bolo chugo mina bafa e na chugo malika famille kona e kuna na ko musicien stra de fait oui e ko une vieille sorcière 60 ans ne mana ke 60 ans chugo bafa e ko nga coronere e ka coronere bafa iga coronere ne kunte se ka blanc kuna ko malika ka mogo flabe kele e be ta publication contre une personne or que ne bora ne kuma fe fo iya 70 ya sisa bela jele ka fo ko ne jogo mi fi ma ko chiedo e nana musicien stradeka suna ikumi ga woni ngono mo ti don ibe ni sigi bi ka musoro siri kuna iko debatene kani sigi ka ke bamana nga fa ya ndala kana mo bla kelela ya no donc nene ya famunya e ka marfa be bolo o fale no mugula e to chimo ebo bla ga du chamanche la sisa kata on bla kelela ko chi ko on bla o kelela ka mo e defa pour ka ni ka marfa fale no mugula pour ka yere ta chimo ko dola donc e bi ka marfa fa ka dine de ma ko ne ka ta chimo ko dola wa on bolila bi ani sedere ka kelela on bolila bi on bolila sini nteta i musicien ka kele fosi ke depuis ni don domina miye ka donc il faut si bo donc il keleni ko depuis ni domina kamena kilipu kede amena ta kilipu jede mo ki finu sanga blare don wodo mena salita amena ta ninke nteka fosi wa bafa on bolila bi on bolila sini ama fo de kone ni dani ne jara ko re digira awla dani nga ko kele ne digira na parce que ay ne tere muso nini ay ne ka jeli muso nini o ne toro ne la kunto kalama fo kofe de deni yere ya fone yana ne ko wallahi ne ma video yi sino kone ni dani jara ko digira awla hari sini awo wa ama fo konye ya fa deli dani fe ya nyanyi na fe wa dani ya fo ma ala ki de mbalo iga chemani ala ka balo ala ka nakanja ala ka buga dogoye ala kana ke erezo kana mogoye parce que on be ka lebuya ala kana to ale fana kana na to ka nyogo lebuya dani ala ki de mbalo nya fo pia ne be sira mogo de nye ne te sira mogo nye de aha ne be se ka mogo bonya bafa mais ne te sira mogo nye de ni kera avocat munye imake avocat nyuma nye de ne be partout e fana be beka inbox kono kele fefe be le lensi soro e rezo in sanfe e bafa de bina na kele be yi ngo fati musiribe ya no kata o ya fi
ini serero ka kɛlɛ daminɛ tuma Fatimu Sidibe doni kun a y'a fɔ groupe kɔnɔ bɛɛ ɲɛna ko ba fa on s'en fout on s'en fout on s'en fout on s'en fout an mago tɛ kɛlɛba in na sa an mago tɛ an bɛ fɛ an ka association de ka taa an mago t'o la i nana ye Fatimu dɔgɔya yani Fatimu Sidibe ka taa a y'a f'i ɲɛna yani kɛlɛ ka daminɛ Fatimu Sidibe y'a f'i ye ko ba fa kana kɛlɛ fosi daminɛ yan nɔ mais i ma Fatimu lamɛn pour qu'an tɛ boli et ne y'a f'i ye ko ne wolola Damɔsɔn tile de la ko ne bɛ se kɛlɛ de la ko marifa de bɛ ne bolo ne y'a f'i ye ko ne wolola Bitɔn Kulubali tile de la ko ne n'olu ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ de ne y'a f'i ye ko ne ye Sunjata Si de ne de y'o f'i ye ne de y'a f'i ye ko ne ye Turamagan ye ne de y'o f'i ye ne ma wolo Damɔsɔn tile la ne ma wolo Bitɔn Kulubali tile la ayiwa ne tɛ taa i tɛ taa ne don kɛlɛ fosi la ko mun ma diya ne yɛrɛ ye même la preuve c'est la honte a lajɛ ne ye Abibu Camu neni a kɛlɛ in kɔnɔna na mais bi o taara publication k'i ka fɛn na k'i sɛbɛkɔrɔ k'i dessin ɲɛnama ne kun tɛ ne ni Abibu Camu bɛ se ɲɔgɔn ma ka bɔ min voilà donc an bɛ musique nin k'a la ka tɛmɛ n'an yɛrɛ ye